Good evening to all of you. My name is Sachin Kalita. So the questions which we are going to solve today is from the algebraic expression from class 7. Question to bottom question to hoise amar logot. If z is equals to 10, find the value of z cube minus 3 z minus 10. ইয়াতে question to আমাক কৈ আছে যে যদি z ৰ ভ্যালু to আমি যদি 10 পুট আপ কৰো কি ভ্যালু ওলাব z cube minus 3 z minus 10 কৰি চাও. We just have to put the value of z in this equation, nothing else. कुछ भी नहीं करना है. इस इक्वेशन में हम लोग को जस्ट z का वैल्यू पुट अप करना है. वहां पे थोड़ा सा गलती हो जाता है हम लोगों से, राइट. কেটামান আমাৰ স্টুডেন্ট তাতে আমাৰ ভুল কৰি দিও বা ভুল কৰি দিয়ে. সো হেতু কি ভুল কৰিব নালাগে আমি হেতু চাম. ঠিক আছে. সো কোশ্চেন নম্বৰ 1, if z is equal to 10, the value of z cube minus, আগৰ ইকুয়েशन को लिख लो z minus 10. अब पुट क्या करना है, z का वैल्यू पुट अप करना है. z और वैल्यू तो हम ইয়াতে पुट अप करेंगे. ठीक আছে. सो 10 क्यूब z और वैल्यू किमान दिया আছে 10 दिया আছে কাৰণে z क्यूब আছে যেহেতু 10 क्यूब মই দি দিছো 10 क्यूब minus 3 আকৌ z আছে. সো z और वैल्यू 10 হৈ যাব 10 minus 10. ঠিক আছে. সো ইয়াতে আমি কি কৰো 10 क्यूब আছে 10 क्यूब মানে কি আমি জানো 10 क्यूब मतलब 10 into 3 मत कर देना. फिर 10 into 3 is different. 10 into 3 is not the correct answer of 10 cube. Okay, 10 cube मतलब 10 into 10 into 10. 10 tens are 100, 100 tens are 1000. So की हो जाएगा हमारा वैल्यू टू 1000 हो जाएगा. 10 cube और वैल्यू 1000. So शॉर्टकट तो एने क्यों मुखस्त रखिब पारा 10 और ऊपर 3 আছে. So तीनटा 0 लगाই দিলো. ओके, 10 cube और आंसर हो जाएगा 1000 माइनस प्लस माइनस बदमाश रूल. याते हमार बदमाश रूल एप्लीकेबल होबो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबट्रैक्शन. बदमाश रूल. ठीक আছে, মই সাইডে লিখি দিছো. এটো আমি সবে জানো বদমাশ রুল ব্র্যাকেট অফ ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন এডিশন এন্ড সাবট্রাকশন করে দেব. সো ব্র্যাকেট খুলিম আমি সবতকে প্রথম 3 টাইমস আ 30 মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস 3 টাইমস আ 30. সি ইয়াতে আমি এটা বস্তু লিখি পাই আছো 1000 মাইনাস 30 আর প্লাস 30. সো মাইনাস 30 और प्लस 30 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाबो. सो बासिल কি আমাৰ লগত 1000. সো ইজি একদম ইজিলি মই এটো বুজাইছো সবতকে শর্টকাট ট্রিক 1000 পাই গলো. हेलेके যদি আমি क्वेश्चन नंबर 2 करू की बुलाया আমি साम क्या निकल के आता है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है हम लोगों को, इफ p is equals to -10, अगर p का वैल्यू -10 होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर. दिस इज अ p स्क्वायर. ओके, यहां पे ये p स्क्वायर है. p स्क्वायर -2p p स्क्वायर -2p -100 কি হবো যদি আমি p এর ভ্যালু টু -10 পুট আপ করব দেন ভ্যালু টু কি উলাবো p স্কয়ার -2p -100 এর ভ্যালু টু কি উলাবো এটো আমাক কইছে. সো লেটস সি কি উলাই চেক কৰি চাও আমি সিম্পলি. ঠিক আছে, কোশ্চেন নাম্বার 2 আগত আমি ইকুয়েশন টু লিখো ইয়াতে যেনেকে লিখিছিল. সো p স্কয়ার -2p -100 p और वैल्यू टू किमान কৈছে -10 কৈছে. अब माइनस में है तो हम लोग ब्रैकेट लगा सकते हैं फिर. ठीक है, माइनस में है ब्रैकेट लगा दिया -2 फिर -10 फिर -100. सिंपल. वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन, नथिंग एल्स. कुछ नहीं करना है. p का वैल्यू आप लोग लिख के आ जाना है यहाँ पे सबसे पहला चीज. नाउ এটা বস্তু হলে মনত ৰাখিবা -10 স্কয়ার যেতিয়া পাওয়ার 2 হলে এটা বস্তু মনত ৰাখিব পাওয়ার 2 যেতিয়া আমাৰ ইভেন नंबरত থাকে তেতিয়া হলে वैल्यू तो हमारा की उलाबो प्लस और उलाबो. मतलब इवन नंबर में जब भी पावर रहेगा वो क्या निकलेगा प्लस में निकलेगा. आंसर प्लस और उलाबो उलाबो बाउंड. और पावर तो जिते ऑड नंबर থাকিব तिते की उलाबो माइनस और उलाबो. কেনেকে এবাৰ আমি চাম. सपोज ইয়াতে -10 স্কয়ার আছে. -10 স্কয়ার থাকিলে কি হ'ব ইয়াৰ आंसरটো কি কৰিব লাগিব -10 ইনটু -10 হয়নে এনেকে কৰিব লাগিব. সো ইয়াৰ आंसरটো কি পাম কিন্তু 2 এটা কি হয় ইভেন নম্বৰ হয়. यार पावर टू किमान नंबर 2 হয় 2 এটা কি হয় ইভেন নম্বৰ. ইভেন নম্বৰটো ইয়াতে আমি কি কৈছিলো প্লাস ত উলাব লাগিব. সো মাইনাস মাইনাস ইট উইল বি প্লাস. লিখিলে হ'ব না লিখিলে হ'ব 10 টাইমস 100. বুঝি পাইছা. সেম বস্তু মই কৰো যদি -10 কিউব যদি মই কৰো -10 কিউব যদি মই কৰো -10 into -10 into -10 तीन बार -10 कर दिया. सो इसका तो वैल्यू हम लोग को मालूम है माइनस माइनस प्लस 10 10 100 100 into -10 কৰিম হয়নে. ইয়াতে চাবা ইয়াতে পাওয়ার টু কি হৈ গল আমাৰ অড नंबर. पावर टू की আছে ऑड नंबर আছে 3 इट्स एन ऑड नंबर. 2 एक क्या था इवन नंबर था. इसका आंसर कितना में आया प्लस में आया. 3 क्या है ऑड नंबर है. आंसर किसमें आना चाहिए माइनस में. प्लस माइनस माइनस 100 into 10 which is equals to 1000. সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিব. একাৰণে মই কৈছো
যেতিয়াও আমি ব্র্যাকেটটো খুলিম এটা যিকোনো নম্বৰৰ পাৱাৰটো যদি ইভেন নম্বৰত থাকে the value will be in positive, and when the value will be in odd the answer will be negative. आंसर तो क्या होगा नेगेटिव होगा. ठीक है. तो अभी हम पालो -10 स्क्वायर कितना निकल रहा है. -10 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 100 निकल के आ रहा है. सो -10 स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकता है 100 माइनस प्लस 2 10 20 माइनस 100 ব্র্যাকেট জাস্ট কৰা है বদমাছ ৰুল মই কৈছিলো তোমালোকক প্ৰথমত কি কৰিব লাগে পোন প্ৰথমে ব্র্যাকেটটো খুলিব লাগিব হেকাৰণে মাইনাস মাইনাস কি হৈ গল प्लस 2 10 20 अगेन -100 को छेड़ा नहीं है हम वहीं पे कर. अब ये क्या है इसके पहले में कुछ भी नहीं है मतलब क्या है इट विल बी इन प्लस 100 -100 कर गया आंसर की पाया 20 पाया. द करेक्ट आंसर विल बी 20. बेसी को याते टेंशन लब लगा ना থাকে এনেকুৱা क्वेश्चन কিন্তু সিলি মিস্টেকস আমি কৰি দিও এজ এ স্টুডেন্ট হয়নে. সো ইয়াতে আৰু এবাৰ বুজাই দিছো মই এই দুটাই क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन z is equals to 10 find the value of z cube minus 3 z minus 10. वैल्यू पुट अप करना है z cube minus 3 z minus 10 10 cube minus 3 10 minus 10. सो 10 cube और वैल्यू हो जाएगा 1000 माइनस प्लस माइनस 3 10 30 और माइनस माइनस प्लस 3 10 30. ठीक है सर. सो -30 प्लस 30 कैंसिल হৈ গল. सो কি বাছিলে 1000 বাছিলে আমাৰ লগত হ'ব. নেক্সট ইটো আছিলে p স্কয়ার - 2p - 100. सो -10 স্কয়ার -2 -10 -100. सो -10 স্কয়ার মই কৈ দেখালো আপোনালোকক কেনেকৈ কি কৰিব লাগে. -10 স্কয়ার মানে মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব আৰু 10 10 ইট উইল বি 100 only. सो 100 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट जेहेतु खुलिছো বদমাছ ৰুলেদি খুলা গৈ আছে 2 10 20 फिर -100 और ये +100 और -100 तो की हो যাব कैंसिल हो যাব. ठीक है सर. सो हेतु মই আৰু ভালকে লিখি দিছো इट विल बी 20 হ'ব আমাৰ आंसर जेहेतु. ठीक है सर. हेतु আমাৰ आंसर. सो I have got this question. That is the only reason why I make this video. Okay. I hope you'll able to understand this question, and I tried my level best to make you understand this question. So এনেকুৱা ধৰণৰ question যদি কিবা থাকে জনাবা মোক. ঠিক আছে. ওকে কমেন্ট কৰি পিনে জনাবা যি থাকে. বাকি thank you so much for your support. That's all. Thank you so much.